আজকে এখানে একটা এক্সিবিশন ছিল পিএনবি তরফ থেকে। তো এক্সিবিশনে এসে খুব ভালো লাগলো। তার কারণটা হচ্ছে যে এক্সিবিশনগুলো করার মূল একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এলাকার চাষিরা কীভাবে কী করে না করে তার একটা ফিউচারকে তুলে ধরা এবং বাস্তবায়িত করা, এই ছিল আজকের মূল উদ্দেশ্য। তো আশা রাখবো যে পিএনবির কাছে যে ভবিষ্যতে যেন এরকম এক্সিবিশনগুলো আরেকটু বড় করে আরও ভালোভাবে তারা সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে। আজকের দিনটা খুব ভালো লাগলো। আমার নাম হচ্ছে রতন মণ্ডল, আমি রঘুনাথগঞ্জ 2 নম্বর ব্लॉकेर একজন কৃষক। हमारा आज फार्मर ट्रेनिंग कॉलेज तलाई में जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक का फार्मर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ हम लोग आज एग्रीकल्चर एक्सपो करके एक एग्जीबिशन किए थे। तो उसका मतलब था कि हम लोग को यहाँ ट्रेनिंग देते हैं फार्मर को। तो फार्मर हमसे ट्रेनिंग लेके जो नया टेक्निक अप्लाई करता है अपना खेतीबाड़ी में, तो खेतीबाड़ी में जो प्रोडक्ट आता है, जो फसल करता है, तो उसका डेमो दिखाने के लिए ये आयोजन किया गया था। सो दैट और जो फार्मर हैं ये लोग थोड़ा मोटिवेट होंगे, थोड़ा उत्साहित होकर काम करेंगे। और जो एग्जिस्टिंग फार्मर जो ट्रेनिंग लेके सक्सेसफुली कुछ अच्छा फसल उतार रहा है, उन लोगों का भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा। ये लोग फिर कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहेंगे। तो इंडिया, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हम लोग का पंजाब नेशनल बैंक का प्रयास है कि हम कृषि को ज़्यादा प्राधान्य देंगे, क्योंकि हमारा स्वर्गत लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। तो इसी हिसाब से हम बैंक का भी कृषि को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और डिफेंस सेक्टर को भी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जो फार्मर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, इसमें आप लोग का फार्मर के लिए ट्रेनिंग हो रहा है, बी कीपिंग और वर्मी कंपोस्ट, ये सब फार्मिंग होता है। और लेडीज लोग के लिए टेलरिंग होता है, कंप्यूटर एजुकेशन होता है। हम लोग कभी CSR एक्टिविटी जो है, हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं, पर एनिमल के लिए भी हेल्थ चेकअप करते हैं। और ये फैसिलिटी हम इसलिए दे रहे हैं कि ये एरिया को हम डेवलपमेंट करने के लिए हमारा ये लोकेलिटी डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा प्रयास हमारा जारी है कि ये डिस्ट्रिक्ट को कैसे हम डेवलप करेंगे। दूसरा बैंक उन लोगों का स्कोप है, वो कर पाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट का ऊपर। कोई बैंक खराब नहीं है, लेकिन ये डिपेंड्स जो आदमी मैनेज कर रहा है उसका ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको कितना सीरियसली लेता है। तो हमारा जो संकल्प है कि हम इतना कोशिश करेंगे, जैसे हम लोग को पंजाब नेशनल बैंक लीड बैंक है हमारा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। हम भी चाहेंगे कि मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट हमारा वेस्ट बंगाल में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, और हम प्रयास भी जारी रखे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट को हम नंबर 1 में पहुंचाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक का ये मुर्शिदाबाद जिला में 68 ब्रांचेस है। तो मेरा 68 ब्रांचेस तैयार हैं आप लोगों को कस्टमर सर्विस देने के लिए, आप लोगों को लोन देने के लिए। कोई भी तकलीफ आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई तकलीफ मेरा नजर में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं इन्हें एडवांस बोल देता हूँ, कोई भी तकलीफ आ रहा है, किसी को लोन मिलने में कोई दिक्कत है, कोई इंडस्ट्री करना चाहता है, कोई कृषि करना चाहता है, कोई मकान बनाना चाहता है, कोई भी ब्रांच लोन देने से कोई दिक्कत है, आप कृपया मेरा सर्कल ऑफिस मुर्शिदाबाद बरहमपुर जो फॉरेस्ट ऑफिस का सामने मेरा ऑफिस है, तो मेरा ऑफिस में संपर्क कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग लोन लेके उसको टाइमली रिपेमेंट कीजिए, डिफॉल्ट मत बनिए, आपका सिविल रिकॉर्ड खराब मत कीजिए, और आपका उन्नति होने के बाद भी आपका भी प्रोग्रेस होगा, डेवलप होगा, और बैंक का भी प्रोग्रेस होगा। मैं प्रताप कुमार बालीगंजन, सर्कल हेड, पंजाब नेशनल बैंक, मुर्शिदाबाद। पंजाब नेशनल बैंक फार्मार्स ट्रेनिंग सेंटर तालाইয়ের পক্ষ থেকে প্রথম কৃষক মেলা প্রদর্শনী করা হলো। কৃষক মেলায় আমরা চেষ্টা করেছিলাম আমাদের স্টুডেন্টদেরকে এবং যে সমস্ত কৃষকদেরকে নিয়ে আমরা ট্রেনিং করাই তাদেরকে নিয়ে একটু ছোট করে প্রদর্শনী করার। তাদের যে চাষগুলো করেছে সেই চাষিদের কিছু সবজি কালেক্ট করে, সবজি বলতে যেগুলো ইনোভেটিভ টাইপের বা এক্সট্রা ওরা কিছু ফলিয়েছে সেই সমস্ত সবজিগুলো কালেক্ট করে প্রদর্শনীতে আনা। এবং আমাদের যে সমস্ত স্টুডেন্টরা রয়েছে যারা এখানে কম্পিউটার শেখে, টেলারিং শেখে বা বিউটি পার্লারের কাজকর্ম করে, এবার পার্লার আর কম্পিউটার
এইসব রিলেটেড তো কিছু প্রদর্শনীতে দেখানো সম্ভব নয় অতটা, তাও আমাদের যারা সেলাই করে, এবং সেলাইয়ের জন্য আমরা এখন স্পেশাল একটা কোর্সও রেখেছি, সেটা হলো ডিজাইনার ব্লাউজ মেকিং কোর্স। তো সেইটার বেশ কিছু ব্লাউজ আমরা প্রদর্শনে দেখিয়েছি, এবং তাতে আমার স্টুডেন্টদেরকে প্রোৎসাহিত করতে তাদেরকে একটা করে গিফটও দেওয়া হয়েছে, মানে প্রাইজ হিসেবে, যে তারা ভালো কাজ করেছে। সেই রকম আমরা কৃষকদেরকেও এরকমভাবে প্রোৎসাহিত করতে তাদেরকেও গিফট দিয়েছি, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের একটা। আর কিছু আমাদের লোনেরও প্রিপারেশন ছিল, যেগুলো এগ্রিকালচারাল লোন, সেগুলো আমাদের সার্কেল হেড স্যার এসেছিলেন, উনি আমাদের কৃষক মেলা উদ্বোধন করলেন, এবং ওনার হাত দিয়েই আমরা সেই লোনগুলো সবার হাতে তুলে দিলাম, স্যাংশন লেটারগুলো। গাছ ডিস্ট্রিবিউট করাটা পিএনবি প্রথম থেকেই একটা উদ্যোগ রেখেছে, যেহেতু একটি গাছ একটি প্রাণ, এই কথাটা প্রচলিত রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি যা চলছে, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কথা ভেবেও বলতে পারেন, আবার মানুষের মধ্যে এই জিনিসটা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, যে প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে তোমরা অন্তত ছোট আকারেই হোক কিন্তু কিছু গাছ ডিস্ট্রিবিউট করো। গেস্ট এসেছিল, তাদেরকে গাছ দিয়ে ওনাদেরকে দিলাম, যে তারাও যেন আমাদেরকে রিটার্নে কখনো কখনো গাছ দেন। কৃষকদেরকে একটা কথাই বলবো, তিনটে জিনিস খুব ডেফিনেটলি আগে পরবর্তী জীবনে প্রত্যেকটা ফার্মারকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে তারা সাহায্য করবে, যদি এই তিনটে জিনিসের ওপর ওরা কাজ করে। একটা হলো সয়েল মানে মাটি পরীক্ষা, একটা হলো সিড ট্রিটমেন্ট মানে ওটার শোধন করা, বীজের শোধন করা, আর তৃতীয় নম্বরটা হলো আপনাদের অর্গানিক ফার্মিংয়ের দিকে যাওয়া, মানে রাসায়নিক সার ত্যাগ করে এবার জৈব সারের দিকে তারা যাওয়া। আমার নাম হলো সৌমি পান্ডে, আমি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ফার্মার্স ট্রেনিং সেন্টারের একজন কর্মী। আপনি কি গাছ লাগাতে ভালোবাসেন? বিভিন্ন দেশি বিদেশি ভ্যারাইটিস ফুল এবং ফলের গাছ খোঁজ করছেন? তবে আর দেরি না করে চলে আসুন মা মিনতি নার্সারি এবং বোটানিক্যাল গার্ডেনে। পরিচালনায় সুমনা নাথ। আমাদের ঠিকানা কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুল মোড়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। মোবাইল নাম্বার 8348857572 অথবা 9732447572।